Hello sahabat RC, selamat kembali ke The Bro RC. Alright, hari ni saya nak sambung video saya yang saya upload kurang minggu lepas, unboxing model RC helikopter Om Hobby M2 version 2. So hari ni saya nak tunjuk, saya nak share macam mana nak setting dan juga nak bind transmitter Spektrum ni dengan heli OMP Hobby ni. Alright, video ni memang spesifik untuk Spektrum, tapi saya rasa konsep dia sama dengan Futaba radio ke ataupun Fly Sky punya radio. Dia punya parameter ataupun value dia boleh dipakai, cumanya transmitter selain daripada Spektrum ni of course ada cara tersendiri lah untuk input value-value yang saya akan share ni. Jadi tanpa buang masa lagi, mari kita teruskan. Mula sekali kita masuk ke sistem setup punya menu. Jadi kita masuk sistem setup menu ni untuk kita set up model baru lah. So kita boleh select add new model, and model type semestinya kita pilih helikopter. Alright, so model name anda boleh tukar lah. Kalau nak tukar nama, saya biarkan model name ni jadi heli saja dulu. Swatch type, so untuk bind atau guna transmitter sendiri dengan helikopter OMP Hobby ni, kita kena pilih swatch plate type dia normal. Kalau kita pilih yang lain, dia takkan function dengan betul lah. So mode normal, next. Helikopter image, kita ambil je yang dia default punya image. Alright, flight mode setup. Okay, yang ni agak penting. Flight mode setup ni maksudnya helikopter ni dia ada 3 flight mode. Dia dah memang preset dalam fly balance controller dia. So dia ada normal mode ataupun self leveling mode. Flight mode nombor 2 adalah untuk sport 3D ataupun dengan nama lain dia soft 3D flying style. Flight mode yang kedua dia adalah untuk hard 3D ataupun violent 3D. So untuk kita set up dekat transmitter, kita kena pilih satu switch yang kita boleh tukar antara 3 flight mode yang saya sebut tadi lah. So switch tu perlu ada 3 position . So macam ni saya pilih switch B. Ada 3 position kosong, 1 dengan 2. So jadinya dekat flight mode setup ni saya pilih switch B lah. Okay, so kita boleh tengok dia punya function tu, flight mode 1, flight mode 2 dan juga normal flight mode. Alright, jadi lagi satu yang agak penting untuk setup transmitter ni adalah channel assign. Channel assign ni kalau kita tengok dekat sini, channel nombor 5 adalah gear. Jadi kita kena assign channel 5 ni dia link dekat switch yang mana. So kita nampak tadi ni channel 5 gear. Tadi flight mode saya dah set up dekat switch B. So kita perlu assign channel 5 ni pada switch B. So fungsi dia macam saya cakap tadi, switch ni lah yang akan kita guna untuk tukar antara 3 flight mode yang dah disetkan dalam fly balance controller. Perlu assign untuk channel .
Lain pada tu, kalau anda nak setting lagi detail, so anda boleh tengok sendirilah, bergantung kepada transmitter yang anda ada. So kita jangan bind dulu. Kalau saya punya cara, saya suka set up flight karakteristik dulu sebelum saya bind. Okay, kita pergi ke main screen. Alright, servo setup tak perlu setting apa-apa. So kita biarkan dia default value. So default value maksudnya semua 100 lah, kalau anda boleh tengok kat sini, 100%. Tak perlu tambah atau tolak value-value yang ada dalam default setting ni. So dual rate and expo. So dual rate ni, kalau anda tak familiar, dual rate ni adalah travel limit yang kita set. So kalau anda tengok dekat sini, dual rate 100%, so maksudnya travel servo adalah maksimum, so 100%. Expo ni kita nak bagi control tu smooth ataupun responsive. So jadinya kalau 100% dual rate dengan expo 0% ni, maksudnya heli tu sangat-sangat responsif lah. So mungkin kita sangat susah nak control, terutamanya untuk heli yang kecil macam heli OMP Hobby ni lah. So jadinya untuk dual rate dan expo, anda ada dua pilihan. Sama ada anda nak activate dual rate dengan expo ni link dengan flight mode yang kita dah set tadi, ataupun anda nak guna switch lain untuk tukar di antara setting dual rate dan expo yang kita akan set sebentar lagi. Jadi untuk simplicity, saya akan tunjuk cara setting dual rate dan expo yang link dengan flight mode punya switch ni. Okay, so aileron ni kira heli punya control kiri, kanan dan ke kiri lah. Untuk curve 1, sebelum tu kita set ni dulu. Switch dia, saya guna switch flight mode tadi. So tengok kalau saya switch antara flight mode tu, anda boleh lihat penanda ni berubah lah, jadi normal mode ataupun flight mode 1 ataupun flight mode 2. Okay, untuk normal mode, value yang saya akan masukkan ni adalah default value yang OMP Hobby recommend lah. So ini untuk setting awal kira bagus lah. Mungkin anda guna setting ni, and then fly dulu, and then anda boleh nak adjust ikut keselesaan anda bila fly heli ni lah. So untuk normal mode, dual rate adalah 75% untuk aileron. Expo 30%. Nampak macam tinggi ya expo, tapi anda kena ingat heli ni adalah agak kecil, berkurang 180 ataupun 200 saiz punya heli. So 30% ni kira okey lah, tapi kalau anda nak lagi heli tu lagi responsif, dan mungkin boleh kurangkan 25 ataupun 20 lah. Tapi buat masa ni untuk permulaan, kita letak dulu 30%. So aileron untuk flight mode tu kita letak 85%. Flight mode tu ni untuk yang soft 3D tadi. Expo masih lagi 30%. Okay. Untuk flight mode 3 ataupun hard 3D ataupun violent 3D, dual rate kita letak 100%, tapi expo kita tambah sikit jadi 40%. Okay, sebelum kita sambung, saya just nak share sikit. Expo ni, kalau anda fly ataupun guna transmitter jenis pinch,
mungkin anda tak perlu expo yang tinggi lah. Tapi kalau anda jenis guna ibu jari ataupun thumb, expo tinggi dia membantu untuk elakkan kita ataupun transmitter tu detect input yang tak disengajakan. Contohnya kita nak guna elevator gerak ke depan, mungkin kita akan tertolak, kita guna ke kiri sikit. Tapi kalau expo tu value dia tinggi, mungkin kita gerak sikit tu heli tu tak adalah gerak banyak sangat, so dia boleh jadi lagi smooth lah untuk thumb flyer. Term dia thumb flyer lah. Okay, so aileron kita dah set. Ni flight mode 2 tadi, flight mode 1, flight mode ataupun normal mode. Okay, so next one kita set untuk elevator. So mula sekali tukar jadi flight mode. Normal curve, sebenarnya sama je macam tadi untuk elevator. So untuk normal flight mode kita letak 75. Expo kita letak 30%. Untuk flight mode 1 kita letak dual rate 85%. Expo 30%. Untuk flight mode 2 dual rate 100%, expo 40%. Okay. Alright, last kali kita set untuk rudder. So switch kita guna flight mode switch. Okay, normal mode untuk rudder adalah 85%. Expo 15%. Sorry, 85%. Flight mode 1 sama juga 85%. Expo 15%. Flight mode 2 dual rate 100%. Expo kita letak sama macam sebelumnya, 15%. Okay, so kita dah set semua setting untuk dual rate and expo untuk semua flight mode. Okay, so next one, throttle cut. So yang ni kita jangan letak inhibit, kita letak switch yang anda guna untuk throttle hold ataupun throttle cut. Kalau macam saya guna switch edge ni. So dia ada dua level, dua position. So saya guna switch edge. Set. Position ni tukar kepada ataupun tambah jadi negatif 130%. Ini agak normal lah dan value ni juga OMP Hobby recommend untuk letak. So throttle cut atau throttle hold ni function dia bila kita nak cut power daripada ESC ke motor. Katalah kita jangka heli tu nak crash, so kita just flip switch ni. So kita cut power, kita boleh kurangkan kerosakan kalau heli tu crash lah. Okay, so next one, throttle curve. Alright, so throttle curve ni dia based on flight mode yang tadi. So flight mode, normal flight mode 1 dan flight mode 2. Untuk normal flight mode, setting yang default setting yang OMP recommend adalah point 1 kosong, point nombor 2 60%, point nombor 3 60% juga, 4 60%, dan point nombor 5 70.
ada satu function yang ada pada transmitter spectrum ni. Kita boleh letak expo dekat throttle curve ni. Expo ni kalau dah tengok graf ni, kan dia macam agak linear, ataupun dia memang linear, straight line, and then dia terus ada kecerunan dekat graf ni. Tapi kalau kita tambah expo, so graf ni akan jadi curve sedikit lah. So dia punya throttle curve tu dia jadi smooth sikit. So anda tak perlu nak pakai ni, tapi kalau anda nak pakai pun boleh. Depends pada preference anda sendirilah. So untuk ni saya pakai expo untuk throttle. Alright, untuk flight mode 1, throttle curve dia adalah 85%, 70%, yang ketiga 70%, dan poin yang terakhir 85%. So ini untuk flight mode 1. Untuk flight mode 2, dia bermula dengan 100%, 100 poin pertama. Poin kedua 85%. Poin ketiga 85% juga. Poin keempat 85, dan poin yang terakhir 100%. Okey, itu dia. Kita dah set throttle curve untuk 3 flight mode. Normal flight mode 1 dan flight mode 2. So throttle curve ni agak penting dalam kalau kita nak guna transmitter sendiri dengan heli OMP hobby ni. Sebabnya daripada pembacaan saya tentang heli ni di internet, heli ni saya rasa dia ada internal governor. So maksudnya bila kita set throttle curve ni untuk normal mode ataupun flight mode 1 dan flight mode 2, dia akan dengan kata lain dia akan activate governor dalam flight balance controller tu lah, ataupun dalam ESC dia. Saya tak pasti. So jadinya kalau anda nak heli ni fly dengan baik, mungkin anda perlu cuba setting throttle ni untuk permulaan lah. So yang seterusnya adalah pitch curve. So ini kita nak setting pitch curve untuk 3 flight mode juga. Untuk normal flight mode, setting dia adalah poin pertama 35%, poin kedua 45%, poin ketiga 56%, poin keempat 76%, dan poin yang terakhir adalah 100%. Alright. So yang ni untuk normal flight mode. Alright. So untuk flight mode 1, pitch curve dia adalah linear. So anda boleh biarkan saja value yang dah sedia ada ni. 0, 25, 50, 75 dan 100. Dan untuk flight mode nombor 2, sama juga, dia ada linear. So boleh biarkan jadi 0, 25, 50, 75 dan 100 untuk 5 poin tersebut. Alright. So itu saja. Mungkin saya tambah satu lagi untuk timer. Heli ni
battery capacity dia 650 mAh. So mungkin untuk to be on the safe side, kita set jadi 4 minit dulu. So mungkin first flight anda boleh try, and then anda boleh tengok lah lepas habis flight tu 4 minit, and then check bateri tu berapa persen ataupun berapa voltage tinggal. Kalau banyak lagi, then kita naikkan lah jadi 5 minit ataupun mungkin 6 minit kalau anda fly dengan banyak guna normal flight mode saja ataupun flight mode 1. Okay, so kita dah set up. So sekarang kita nak bind dengan heli tu. Right, so sekarang kita nak bind receiver yang saya pakai ni dengan transmitter. Sebab saya pakai transmitter Spektrum, so receiver yang saya pakai adalah Spektrum satellite receiver. So yang ni saya dah lekatkan dekat heli ni. So cara nak bind receiver ni sebenarnya sama je macam kalau anda pernah pernah lakukan binding antara receiver dengan transmitter. Cara dia sama. Cumanya yang mungkin ada extra sikit. Kalau anda nak bind receiver ni, anda kena ada additional equipment lah. So macam saya pakai Spektrum main receiver ni yang boleh connect dengan satellite receiver. So kalau nak bind receiver, of course kita kena ada power supply. So untuk receiver, anda mungkin boleh connect direct lipo battery 2S ataupun 2 cell punya lipo battery directly ke receiver, dan anda boleh start binding process tu lah. Tapi saya tak ada adapter untuk connect lipo dengan receiver ni terus. So apa yang saya buat, saya guna ESC yang saya ada ni. Saya guna throttle cable dia ni. So connect lipo, so connect lipo sini. So throttle cable ni saya sambung ke receiver untuk bagi power supply dekat receiver ni. So jom kita teruskan. Jom mula sekali ambil throttle cable dari ESC tadi tu, masuk ke throttle channel. Actually mana-mana channel pun boleh. And then kalau untuk Spektrum punya receiver yang tak ada bind button, kita kena guna bind plug ni lah. Bind plug ni simple je, dia just ada looping kat sini. Okay, masukkan dekat bind channel dia. Lepas tu masukkan ataupun sambungkan satellite receiver tu. Sorry, tak ada out of focus pula. Okay, so masukkan satellite receiver punya cable dekat receiver tu. Okay, so semua dah connect. Sekejap lagi kita sambung bateri. So untuk transmitter, macam biasa, kalau untuk binding proses Spektrum transmitter ni, kita kena masuk sistem setup punya menu. So model yang kita dah set up tadi, heli. Dan kita terus ke bind. Okay, so bind, put receiver into bind mode. Okay, so yang kita dah buat connection tadi, so kita boleh sambung bateri lah. Jangan lupa bind plug bind plug kena ada. Okay, so untuk mana-mana receiver transmit ataupun satellite receiver, rasanya dia agak sama. Bila dia dalam bind mode, dia akan klip-klip laju macam tu lah. So ini kita boleh, bila dia dah klip laju macam tu, so kita boleh pilih bind ni lah. Biasanya untuk transmitter kita perlu ada sedikit jarak daripada transmitter dengan receiver yang kita nak bind tu. So jadinya
saya akan ke belakang sikit dan saya akan tekan butang bind tadi tu. Bind proses ni akan complete bila lampu yang kelip-kelip ni dia berhenti berkelip dan dia jadi solid lah. Alright. Alright. So bind complete. Yang ni saya dah bind. So, kalau anda tengok lampu pada satellite receiver tadi dan juga main receiver ni dua-dua dah solid . So ni kira bind proses dia dah complete lah. So anda boleh cut power daripada receiver tadi. So lepas bind tadi dah siap, so kita cabut balik kabel satellite receiver ni daripada main receiver yang kita guna untuk binding. Dan kita sambung balik pada DSM Max punya port. Kalau anda pakai Futaba dan masuk ke S-Bus punya port lah. Okay. So next kita try sama ada binding proses tadi betul-betul successful ataupun tak. Right, on transmitter dan kita connect battery. Okay. So nampak macam okey. Binding proses tadi, penggerak servo semua okey. Pitch. Okey, saya nak tunjuk satu lagi. Flight mode tadi. So kalau anda lihat LED dekat sini. Okey. So kalau dia solid, LED warna merah tu solid, dia dalam normal flight mode. So kalau anda pergi ke flight mode nombor 2, so lampu dia akan kelip-kelip. So ini flight mode 1. So ini dia sama dengan flight mode 2 jugalah. Indication tu dia nak tunjuk sebab normal flight mode heli ni ataupun preset heli ni dia ada self leveling. So kalau lampu dia solid tu maksudnya self leveling dia tengah berfungsi lah ataupun turn on. Okay, saya rasa itu saja video kali ni untuk setting transmitter dan juga binding proses antara transmitter ni dengan heli OMP Hobby. Jadi kalau anda rasa video saya ni membantu, jangan lupa like dan subscribe pada video saya. Ada satu lagi video yang saya nak buat tentang heli ni. Of course saya akan buat video saya fly heli ni. Dan mungkin ada sedikit short review lah. Lepas saya fly maybe 10 ke 20 bateri, saya akan buat short review lah. So jadi kalau anda berminat dengan video seterusnya, jangan lupa subscribe lah. Alright, terima kasih kerana menonton. Selamat beraksi. Bye-bye.